for today's video, we're going to Laag again. Hindi, magtumig Santa Clarita. Santa Clarita ba? We're going to Santa Clarita, okay. Kay mag grocery me dito. So, you know guys, gadala ko og banana cake. Banana cake from last night. Ako na siyang gibake last night. Okay lang, your side. Ako na siyang gibake last night. So, katawan ko sa akong my love, ngano daw dala kong banana cake. So, ako siyang giingnan. We're Filipina. Of course, wherever we're going, we bring food and water. See, I have water. Kaya kumadugay mi guys. Magutman ta, char. Lisod na. So, doon lang 7-Eleven sa among balay. School arida, elementary school. Doon, diba? Doon lang mi lahat. Doon lang mi in terms of mga school, stores. Doon lang pod mi sa city. May city naman pod mi, charo. So, see you later in Santa Clarita. Hi, niabot namin sa Santa Clarita. Mag-stop by sa amin sa Arby's. Kay wala sila drive-thru. Nag-order ang akong bana o food. So, not other like, you know, fast food na I drive-thru. But this Arby's, no drive-thru. Kung mag-order ka online, so you need to go inside to pick up your order. So, mauna ang RB. Asa mag-RB? Ani, hindi makita. Ito lang RB. Baliktad ang kami. So, gahulat lang ko sa akong bana. Kay, past 1 na, wala pa minikaon. So, ang akong banana cake, kunya na lang ni pang snack na ko. So, maoning view sa gawas. Na Pizza Hut. Darang. Asa mag-RB na po. Darag RB. Arby's. Mura mo siya kuan kanang napo sila sandwich. Nagulat lang ko sa akong bana guys. Nag-pick up siya sa among order ato sa sulod. Dara guys. Oh my god, is there large lab? Yeah. Hala, abot na mo lawa. Large daw ni. Unsa naman ni mura man extra small. Kaya mo man ang Arby's first time na ako maka try yung Arby's pero ang akong bana. Kanon na yun sila. Pero kanon namin nag-order balik. God. Murag isang dangkal na lang yun ako, love, oh. Look like, you know, love. 1 dangkal. Pero guys, nawa ang ilang drink. Small naman ni, oy, nung sa extra, large na daw ni, sa Arby's. Uy, Arby's, pag sure. Nag-order ko peach lemonade. Alam di man, dahil po. Love, it's good, love. You wanna try? Dara guys, nag-order ko og kanang fries. And duha ni sila curly fries ang isa. Then what the other one, my love? Cheese sticks. Nag-order din siya cheese sticks. Pero napog ko'y do I have sandwich na, right? Yeah. Sandwich. Plain sandwich lang ta guys. Kaya di ko ganang hagdaghag ka ng mga aning-aning. Tilawan na to ang at ilang kuan. Fries. Init pa guys? Ungot po. Who has that? Yeah. Kaungaw sa mawo ka. Nagsuhat lab, uy. Ang malap, oh. Your curly fries. Mangaon sa may guys, ha. Dara nga akong sandwich. Mangaon sa may guys, kay gigutom ng inyong auntie. Hi guys, iabot na mi diri sa Sam's Club. So, diri mi mag-grocery. Mao na siya. Musulod ta na diha, no? So, see you in a bit. So guys, manamig grocery. Ano siya guys? Sam's Club.
Mga member lang ang makasulod na guys. Ito na tag Walmart. Kaya nita. Init dire sa Santa Clarita guys. Uy. Ano ba nung bala? Okay na lang. Okay na ba ito? So ayan guys. Manamig groceries sa Sam Club. So magtumig Walmart. Kanaaman ni palito dito mga selected items lang. So see you around. Marita o Walmart. Closer lang ni sila guys. Ang Sam's Club o ang Walmart is doon lang sila. Tabukonon lang. Oops. Oops. Okay. Oh. Init karon diri sa Santa Clarita guys. Ayan. Nangita may parking na. Free parking man yun sa mga customer. Parking, parking. Mangagto na tag Walmart. Sinito man kayo. Init kayo kumana. Init kaayo eh. Arty man si Inday. Arty si Inday lang. Sulod sa Walmart. Basin makabuhi daw kuno ko. Sulod na ta guys. Guys, mauni ang Walmart. Pang Halloween. Naway lang display guys. Oh, mga pang Halloween na. Wow. Uy. Sukingan ani uy. What's called this one lang? Pumpkin. Nabuing naman ko pumpkin. Pang Halloween na sila guys. Tanawa. Yay! Halloween na jud ang ilang kuan diri. Ang ilang display. Which kind of witch? Uy, love, wala ta ko love. Wait for me, my love, sweet, my love. Nanatag na ba sale diri guys. Usahay kay mag-clearance ang Walmart. Uy, my love, wala ta ko. Grabiha dyan si my love, uy. Akong bana guys. Kung unsa rin nakalista maora jud na, dili pwede kang mag tanaw pa dira. Tanaw ta akong boots ato guys kay nag-sale sila guwa oy. Magtotag kuan guys. Para sa mga jelly meat. Guys, manamig here's the rest of Walmart. Ito Walmart. So manguli na mi box lang among gipalit guys oy. Cartoon Wendy limit maora na. So salamat sa thank you for watching guys.
Katawa na po kamaw eh. Next time! See you next time! Woo!